let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know what my heartbeat needed, skipping out, no I can't keep score. When I lose my breath, boy, you got me breathing. Oh. Jadi ini lagi jalan-jalan sore. Rencananya sih pengen nyari-nyari tanaman hias, mudah-mudahan nemu yang pas, yang cocok. Jangan lupa pakai masker. Ini lagi musim pandemi gini. Jangan lupa pakai masker dulu. Jangan lupa shadow-ku ya guys. Panjatin lah. Ampun, sepi banget ya kayak biasa. Gemes banget displayernya kan guys. Biasanya IKEA tuh nggak sesepi ini, selalu penuh sama orang kalau hari Sabtu Minggu. Bagian sofa-sofa guys, displaynya di sini. Lucu banget nih ruang bacanya. Wah, gemes. Temas kamar anak. Gemes banget kan guys, tuh ini semua tuh ada nih dalamnya gini. Aduh, lemarinya gemes banget. Semua ada isinya, ada cangkir-cangkirnya. Sini ke kamar anak. Bener-bener serumah Jepang tuh sekecil ini guys ruangannya, jadi bener-bener masuk nih, misalnya ya masuk ke rumah sini, ini ada ruang makan, dapur, ruang tengah, ruang TV, belakang itu ada 2 kamar, sana kamar anak, sana kamarnya orang tua mungkin ya, tengahnya situ deh taman kecil. Ini keren banget sih guys nih
ruang CD, ruang baca. Nih orang tuh di sini jalan-jalan keluarga pada gini nih guys tuh. Storage-nya. Ini meja makan. Cakep banget meja makannya sih. Gemes banget kan guys, dapur-dapur kayak gini nih. Tuh displaynya kayak gini-gini nih guys. Bed kita guys, ini guys. Ini juga nih kasur kita ini. Dapat nggak? Dapat guys nih ukuran 200 kali 200 di rumah. Nanti jadinya kayak gini nih. Ini nih. Gemes ya? Oke. Di rumah udah paketan yang ini sebenarnya guys nih. Cuman piringnya kita kurang gede. Akhirnya beli piring guys. Apa itu?
Beli itu. Lihat. Ini air terus ini nih guys nih. Nanti nggak? Oke. Iya, harus pakai bawahan. Takut diikat. Tapi tuh nih nggak muat segini nih. Kan pengennya tuh masuk ke dalamnya. Oke. Thank you for watching guys. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya.